Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire, le Seigneur a manifesté son amour परमेश्वरले आफ्नो प्रेम देखाउनु भयो en se sacrifiant. आफैलाई बलि गरेर। Daniel a manifesté son amour दानिएलले त्यो सहरको लागि प्रेम देखाए en priant pour les autres. अरूको लागि प्रार्थना गरेर। Ils étaient des pécheurs, तिनीहरू पापी थिए mais il ne les a pas abandonnés. तर परमेश्वरले त्यतिकै छोड्नु भएन। Il a prié pour eux. उहाँले तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरे। Et laissez-moi vous dire qu'il a vécu paisible pendant tout le temps de Babylone. अनि मलाई भन्दा दिनुहोस् बाबिलोनको Parce que la सबै parole de Dieu dit, ce sont les charbons समय ardents que vous êtes en train de mettre sur leur tête. त्यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा तातो कोइला तिनीहरूको टाउकोमा Moindrement qu'ils essaient, यदि कसैले कोसिस गर्छन् l'Éternel va les frapper. परमेश्वरले चाहिँ हिर्काउनुहुन्छ। Alléluia. हालेलुया। Un autre verset encore. अर्को पद Ézéchiel chapitre 22, 30. इजिकेल 22:30 Le Seigneur dit, le peuple et le pays se livrent à la violence. Ils commettent des rapides. Ils oppriment le malheureux et l'indigent. Ils foulent l'étranger contre toute justice. यहाँ लेखेको छ मैले त्यो देश बढी न Ézéchiel 22, 29 à 30. यहाँ 29 र 30 मा देशमा मानिसहरूले ठग्छन् र चोर्छन् तिनीहरूले गरिब असहायहरूमाथि अत्याचार गर्छन् र परदेशीहरूबाट अनुचित फाइदा उठाई अन्याय गर्छन्। Verset 30 dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Tragique, n'est-ce pas? Dieu cherche un seul homme परमेश्वरले एउटा मान्छेलाई खोज्नुहुन्छ qui va se tenir à la brèche. देशको निम्ति जो चाहिँ तयार Comme Daniel, हुन सक्छ। il s'est tenu à la brèche. Il a dit, Seigneur, ça nous prend le songe, et ça nous prend la révélation du songe. Sinon on est fait, et eux aussi sont faits. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Sauve-nous. Et là, Dieu donne le songe, et il donne l'explication du songe. Il sauve Daniel et ses compagnons, et il sauve les satrapes. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est sur ce caractère que Dieu attend de nous. À ce temps de la fin, est-ce que tu as un temps de prière pour ceux-là qui sont frappés par le coronavirus? Est-ce que tu as une minute d'intercession pour ceux-là qui sont affligés, qui sont dans les hôpitaux? Ou bien tu pries seulement pour toi? Mi, aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Soyons des intercesseurs. Ne prions pas seulement pour nous, mais pensons aux autres. Car c'est nous qui avons accès au trône de la grâce pour notre prochain. Devenons des Esther. Car c'est sûrement pour un temps comme celui-ci que nous sommes parvenus à la royauté. Prenons à cœur la volonté de Dieu avant de mettre nos besoins en avant. Quand les disciples ont posé la question, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ce n'était pas accorde-nous notre pain quotidien en premier. C'était que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Ça doit être ça notre prière. Seigneur, envoie ta grâce. Seigneur, répands ta miséricorde sur la vie. Certes, nous avons péché, mais toi, tu es un Dieu de miséricorde. Envoie la pluie de repentance sur ma ville, sur mon pays, Seigneur, afin qu'ils reconnaissent ta bonté. Laissez-moi vous dire, Dieu aime ce genre de prière. La parole de Dieu dit, c'est ce qui est bon et agréable. Nous voyons un autre caractère de Daniel, le caractère d'humilité. Nous l'avons lu tantôt. Daniel reposait en présence du roi dans Daniel 2. Et il dit, le secret m'a été révélé.
मलाई यो सपनाको सिक्रेट थाहा छ Pas parce que je suis plus intelligent que les म autres. राम्रो भएर होइन Ce n'est pas parce qu'il y a en moi une connaissance plus grande que celle des autres. ममा अरू भन्दा म बुद्धिमानी भएर होइन Voyez l'humilité. तपाईं देख्नुहुन्छ नम्रता Mais la parole de Dieu dit l'humilité précède la gloire. तर परमेश्वरको वचनले भन्छ नम्रताले परमेश्वरको महिमालाई उचाल्छ Laissez-moi vous dire, Daniel a reçu de l'or, des trésors, des bling, tout son corps a mis des trucs. मलाई भन्न दिनुहोस् दानिएलले सबै कुरा पाएछ पछाडि Alléluia. हालेलुया Juste parce qu'il a commis cette bonne action. किनभने उसले राम्रो काम गरे Il s'est humilié ऊ नम्र बने et il a fait la volonté de Dieu. अनि परमेश्वरको La इच्छालाई parole पालन de Dieu dit गरे Dieu va le bénir. परमेश्वरको वचन भन्छ परमेश्वरले आशीष गर्नुभयो Rappelez-vous des sages-femmes. सम्झिनुहोस् त ज्ञानी Quand le roi d'Égypte पाँचजना a dit tuer les enfants, त्यो ज्ञानी जब राजाले भने यी बच्चालाई मार mais elles ont épargné les enfants. तर तिनीहरूले बच्चालाई बचाए Elles त्यो ont औरतले préféré craindre l'Éternel. उनीहरूले परमेश्वरलाई आज्ञा माने Et la parole de Dieu dit Dieu leur a fait du bien. अनि परमेश्वरको वचन Et il a fait du bien à leur maison. उनीहरूको घरमा Vous voulez vivre la fin des temps? तपाईहरु अन्तिम समय La बाँच्न tête चाहनुहुन्छ haute. टाउको Vous voulez manger au palais des rois? तपाईं राजाको प्लेटमा खान Pendant cette fin des चाहनुहुन्छ temps. यो अन्तिम समयमा Laissez-moi vous dire. मलाई भन्न दिनुहोस् Ayez de la miséricorde. तपाईं अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् Soyez des intercesseurs. अरूको लागि प्रार्थना गर्ने Et Dieu बनिनुहोस् va vous ouvrir sa manne cachée. र परमेश्वरले आफ्नो मन्ना जुन लुकाउनु भएको छ त्यो देखाउनुहुन्छ Alléluia. हालेलुया Daniel était comme Noé. दानिएल नुवा जस्तो थिए Un homme humble. एउटा नम्र Amen. आमेन C'est pourquoi il a été élevé au rang le plus haut de यसै la कारण royauté. परमेश्वरले उचाल्नु भयो Comme notre Seigneur Jésus. जसरी हाम्रो प्रभु येशू Lui qui était Dieu. उहाँ जो परमेश्वर Il ne हुनुहुन्छ s'est pas battu pour garder ce उहाँ titre. आफ्नो नामलाई Mais राख्नलाई il s'est लड्नु भएन humilié. तर उहाँ नम्र हुनुभयो Jusqu'à la mort. de la- मृत्युसम्म नै Daniel n'était pas seulement un homme de prière. दानिएल एउटा प्रार्थनाको मान्छे मात्र थिएन Il a prié et prié. उसले प्रार्थना गरेर प्रार्थना गरे Mais la prière fidèle et constante, तर उसको असल प्रार्थना र निरन्तर c'est ce que Dieu attend. त्यही परमेश्वरले हामीदेखि Parce que पर्खिनुहुन्छ tu peux prier pour une crise. तपाईँ एउटा समस्याको लागि प्रार्थना Et गर्न après la सक्नुहुन्छ crise, तर त्यो पछाडि il y a beaucoup de gens qui prient pour le coconut en ce moment. अनि अहिले धेरैजना मान्छेहरूले यो कोकोनाको बारेमा प्रार्थना गर्छन् Alléluia. Mais après la crise du coconut, तर यो बिमारको पछाडि vous allez les voir, ils vont arrêter de prier. तपाईले देख्नुहुन्छ विराम सक्यो भने प्रार्थना Alléluia. गर्छन् Mais हालेलुया laissez-moi vous dire, तर Daniel n'était pas seulement दानिएल एक्लो थिएन un homme de prière एउटा temporaire. Il priait tous les नम्र jours. मान्छे थिएन जसले प्रार्थना Daniel chapitre गर्न 6, छोड्थे तर उसले प्रार्थना गरेर verset 1 à 5. दानिएल 6:5 Daniel a fait tous les royaumes. Le royaume babylonien, le royaume de Perse, et tous les royaumes. Il a fait tous les trois royaumes. उसले सबै राज्यमा गए दानिएल Parce qu'il était fidèle, il किनभने était ऊ constant. असल थिए र नम्र Nous voici au temps de Darius. हामी दारियुसको Daniel 6, समयमा verset 1 देख्छौँ। à 5. यहाँदेखि 1 देखि 5 सम्म Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume et au-dessus de 3 ministres. Devinez qui faisait partie de ces 3 ministres. Daniel était là. Le roi, la Perse est venue détrôner Babylone. धेरैजना मानिसहरू थिए तर 3 जना ठुल्ठुलो मान्छे दानिएल पनि थिए र अरू 2 जना पुरुषहरू मात्र चुने Mais au temps des Perses, तर त्यो मारामारीको समयमा habituellement le nouveau président vient avec son organisation. अनि एउटा नयाँ मन्त्रीले आफ्नो मानिसहरू लिएर आउँछ Mais l'humilité de Daniel, तर दानिएलको नम्रता l'intercession de Daniel, दानिएलले अरूको लागि प्रार्थना a गर्ने fait qu'il a तरिका trouvé grâce et faveur auprès de tout le peuple. यति साह्रो थियो कि सबै जातिमा उसले अनुग्रह पाए Et le roi de Perse, Darius, quand il arrive, अनि यो दारा भन्ने राजाले जब उसलाई भेटे il établit Daniel parmi ses 3 ministres. उसले आफ्नो 3टा मिनिस्टरमा Mais il voulait l'élever au-dessus de tous les autres अनि ministres. अरू सबैभन्दा पनि पहिलो उसलाई बनाउनु Parce que पर्छ la parole de Dieu disait किनभने ceci. बाइबलले यसो भन्छ Daniel surpassait les ministres et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. यहाँ भन्दछ उसको एउटा आत्मा असल खालको आत्मा थियो Wow, वाउ un esprit extraordinaire. यहाँ एउटा विश्वास योग्य मानिस Un esprit de Dieu. परमेश्वरको आत्मा Daniel était un bien-aimé de Dieu.
परमेश्वरलाई माया गर्ने, Il avait la pensée et le cœur de Dieu. उसकोमा परमेश्वरको सोचाइ र हृदय परमेश्वरको। Mais regardez ce qui se passe. हेर्नुहोस् परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, Le roi pensait l'établir sur tout le royaume. यहाँ चाहिँ राजाले चाहिँ सबै राज्यमा L'intercession, la prière, अरूको लागि प्रार्थना la गर्ने मन, miséricorde, अनुग्रह te met dans des trônes très élevés au-dessus des autres. सबै कुरा भन्दा पहिलो राखे। Laisse-moi te dire, मलाई भन्न prie, दिनुहोस्, प्रार्थना mais गर्नुहोस्, sois un homme de miséricorde. एउटा अनुग्रहको मानिस बनिनुहोस्। Laisse-moi te dire, tu vas marcher avec Dieu. मलाई भन्न दिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्छ। Et voici encore ces gens, अनि ती मानिसहरू les satrapes. त्यो Et les ministres et les satrapes cherchaient encore une occasion d'accuser Daniel pour le tuer. दानिएललाई मार्नका लागि अर्को मौका खोज्दै थिए ती मानिसहरूले। Ils ont cherché dans les affaires du royaume. ले सपरासमा ये खोज्दै थिए। Ils ont vu Daniel était intègre et droit. दानिएलले उनीहरूले देखे कति राम्रो थिए। Et ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune malversation car il était fidèle. किनभने ऊ विश्वासयोग्य थिए, त्यही भएर कुनै नराम्रो कुरा पाएनन् दानिएलमा। Waouh! वाउ, La parole de Dieu dit Daniel était fidèle. परमेश्वरको वचनमा चाहिँ ऊ विश्वासयोग्य थिए। Un autre caractère, अर्को बानी la fidélité. असलता, विश्वासयोग्य। On pouvait proclamer que Daniel était bon. हामी भन्न सक्छौँ ऊ राम्रो थिए। Mais la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 20 ceci. तर यहाँ हितोपदेश 20 मा यसो भन्छ, Beaucoup de gens proclament leur bonté. हितोपदेशले भन्छ कि धेरैजनाले भन्छन्, Mais un homme fidèle, एउटा मान्छे असल qui le trouvera? कसले भेटाउँछ? Alléluia. हालेलुया। Ça c'est une question. एउटा प्रश्न हो। C'est beau de dire tu lis ta Bible. हो राम्रो कुरा हो भन्न कि तैँले बाइबल Mais lis ta पढ्छस्, Bible fidèlement. तर असल प्रकारले आफ्नो Là, बाइबल on va पढ्नु। voir comment tu... त्यहाँ हामी देख्छौँ Tu navigues. कसरी तपाईँ C'est bon de dire que je suis un homme de prière. राम्रो भन्ने म प्रार्थना गर्छु, Mais un homme de prière fidèle तर एउटा राम्ररी प्रार्थना गर्ने मान्छे vaut mieux juste qu'un homme de prière. एउटा राम्रो गर्ने अरूभन्दा राम्रो। Alléluia. आमेन। Et laissez-moi vous dire, il cherchait à détrôner Daniel, mais il n'arrivait à rien trouver. यी मानिसहरूले दानिएललाई मार्नु खोजे, दोष लगाउनु खोजे, तर केही पाएनन् किनभने ऊ असल La थिए। parole de Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, परमेश्वर भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरू सानो कुरामा असल रह्यो भने et tu seras aussi fidèle de grandes choses. तिमीहरू ठुलो कुरामा असल Dieu रहन्छ। va en fait te confier d'autres choses. परमेश्वरले अरू कुरा तपाईँलाई दिनुहुन्छ। Si tu es fidèle dans ton jeûne, यदि तपाईँ आफ्नो si tu es fidèle dans सलतमा, la prière, आफ्नो si tu es प्रार्थनामा, fidèle dans la lecture de la parole de Dieu, वचन पढ्नमा laisse-moi te dire, असल et si tu es रहनुहुन्छ aussi भने fidèle dans la maison de Dieu, र परमेश्वरको घरमा cette petite chose, यी सानो कुरा Dieu va te donner des royaumes. Et des परमेश्वरले trônes sur एउटा la terre. राज्य दिनुहुन्छ तपाईँलाई। Il va te donner des âmes qui ont soif. उहाँले त्यो आत्मा दिनुहुन्छ। Parce que c'est Dieu va te faire सिकाएको confiance. छ किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई Quand il va regarder sur la terre तपाईँ संसारलाई हेर्नुहुन्छ, pour chercher un intercesseur, एउटा प्रार्थना गर्ने मान्छे il sait qu'à telle heure, उहाँले भन्नुहुन्छ यति il बजी y a un Daniel qui intercède. एउटा मान्छे Et त्यहाँ il va हुन्छ, toujours venir. एउटा vers दानिएल toi. जस Il va toujours जसले te पनि त्यहाँ solliciter. प्रार्थना गर्छ। Alléluia. हालेलुया। Et il ne trouvait en rien pour le tuer. र यहाँनिर कुनै पनि कुरा पाएनन्। Ces hommes ont ils ont manigancé quelque chose उनीहरूले केही तयार en गरे। disant, bon, roi Darius, उनीहरूले भने Voici ce que tu vas faire. राजा, vu que nous ne trouvons rien en Daniel, उनीहरूले भने दानिएलमा केही पाइएन, mets une loi. एउटा कानुन राख्नु। Nous allons avoir un temps où personne ne va prier ici, ni faire quoi que ce soit, que de prier pour toi. कानुन राख्नु कि कुनै मान्छेले केहीको लागि प्रार्थना गर्दैनन्, तर तपाईँको लागि मात्रै। La parole de Dieu dit, il a dit, signe le décret, roi, que ce soit irrévocable. अनि Personne ne doit prier dans ce pays. नसक्दैन यो कानुन, कसैले प्रार्थना नगरौँ। La seule chose qui pouvait accuser Daniel, एउटै कुराले मात्रै दोष लगाउन सक्थ्यो, c'était sa fidélité. उसको असलतामा। Waouh! वाह, La seule chose qui pouvait accuser Daniel, एउटै कुराले दोष लगाउन सक्थे, c'était sa fidélité dans les उसको choses qu'il असलता faisait. राम्रो कुरामा। My goodness. प्रभु, Ça, c'était un homme d'or. यो चाहिँ सुनको मान्छे हो। La seule chose qu'on pouvait attaquer Daniel, एउटै कुरा मात्रै दानिएललाई खेदो गर्न c'était सकिन्थ्यो, sa fidélité. किनभने ऊ राम्रो मान्छे थिए। Si on doit l'attaquer, यदि हामीलाई एट्याक गर्नु on भयो, sait qu'il prie. हामीलाई थाहा छ कि यसले प्रार्थना गर्छ। Faisons tout सबै गरौँ pour que sa prière devienne une occasion de chute. कि यसको लागि प्रार्थना चाहिँ एउटा लड्ने मौका बनोस्। Est-ce que Dieu peut penser de toi c'est comme ça? के परमेश्वरले यसो सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईँको Nous बारेमा? avons du travail. हामीमा काम Mais nous गर्नुपर्छ, pouvons y arriver. तर हामी पुग्न सक्छौँ। Mais écoute ce que le verset dit ici. हेर्नु 10ले के भन्छ? Verset 10 10ले de Daniel 6. दानिएल 6 को 10। Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit,
जब आदेश निकालिएको थाहा पाए दानियल Il entra dans sa maison. आफ्नो घरमा गए Il a laissé les fenêtres de sa chambre ouvertes. उसको माथि कोठामा झ्यालहरू Et il se mettait 3 fois le jour à genoux et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant. त्यहाँ सधैँ घरे चाहिँ खुल्ला झ्यालहरूतिर फर्केर घुँडा टेकेर उनीले परमेश्वरलाई दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्ने गरे Il était fidèle. ऊ असल थिए Il était constant. निरन्तर Il était consistant dans ce लागु qu'il थिए faisait. त्यो कुरामा चाहिँ गर्थे Daniel a commencé à prier depuis le temps de Juda. दानिएलले यहुदाको समयदेखि प्रार्थना गरे Et malgré tous les royaumes, तर सबै राज्य जतिसुकै होस् Daniel était le même. दानिएल सिधा थिए Même si on l'a accusé, यदि उसलाई दोष लगाए पनि il a dit, moi, उसले भने म je sacrifie à Dieu परमेश्वरको हुँ et à Dieu seul. र परमेश्वरको मात्र हुँ Qu'il y ait Kokona ou pas, जो को नहोस् कि नहोस् je veux louer l'éternel. म परमेश्वरको महिमा गर्छु Alléluia. आमेन Que ce soit Covid-20, Covid-25, कोभिड 19-20 जतिसुकै होस् moi je vais m'agenouiller 3 fois le jour म चाहिँ दिनमा 3 चोटि घुँडा टेक्छु et je vais prier à र l'éternel. म परमेश्वरमा प्रार्थना Je vais गर्छु célébrer le nom de म mon Dieu. परमेश्वरको नामलाई उचाल्छु Et là, Daniel a prié. अनि दानिएलले प्रार्थना गरे Ah, les satrapes avaient trouvé une occasion de chute. ओ Ils ont dit, oh, wow, regarde, ओ राजा हेर on l'a vu, il priait. हामीले प्रार्थना गरेको भेट्यौँ Et pourtant, peut-être qu'il était en train de prier pour eux. अनि पहिला तिनीहरूले त्यसले प्रार्थना गरेको Et là, ils ont dit, oh roi, c'est le décret est signé. यो त Il लेखेको faut que छ Daniel meure aujourd'hui. दानिएल आज मर्नुपर्छ La fosse au lion. सिंहको Ils étaient en train de crier, la fosse au lion, la fosse au lion, la fosse au lion. सिंहको मुखमा आएर सिंहको मुखमा Et la parole de Dieu dit, le roi cherchait à délivrer Daniel toute la journée. परमेश्वरको वचन भन्छ राजाले दिनभरि चाहिँ कसरी यसलाई छुटाउनु Il s'est débattu avec les satrapes en leur disant, peut-être qu'on peut... सायद हुन सक्छ भने Peut-être que Daniel n'avait pas entendu le décret. सायद दानिएलले सुनेको थिएन Et là, ils ont dit, roi, c'est écrit. C'est toi qui as signé. तपाईको Il faut que tu le fasses. तपाईले मार्नै पर्छ Et là, le roi a dit finalement, अनि राजाले apportez Daniel. Il était triste, il a jeûné le roi. उपवास बसेर Il n'a pas touché ses concubines, il n'a pas touché de la nourriture. Il कुरा était केही triste. पनि छुएन दुखी भयो उसले भने Vous savez, तिमीलाई थाहा छ la parole de Dieu dit, परमेश्वरको वचनले भन्छ tu peux faire fléchir un prince तपाईँ एउटा राजकुमारलाई घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्छ par ta fidélité. et ton तपाईको intégrité. असलताले Amen. आमेन Si tu es intègre et droit, यदि तपाईँ असल हुनुहुन्छ र सिधा laisse-moi te dire, tu peux briser les os des noms. मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईले हरेक कुरा तोड्न सक्नुहुन्छ Et le roi était attristé parce que le roi aimait Daniel. अनि राजा दुखित भए Daniel priait pour son roi. किनभने राजाले उनलाई माया गर्थे Parce que pour que tu trouves faveur auprès de quelqu'un, तपाईले कसैको नजिक अनुग्रह पाउनमा tu dois chasser tous ces démons. तपाईले हरेक दुष्ट शैतानलाई खेदाउनु पर्छ Alléluia. हालेलुया Sinon, tu es un homme mort. यदि हैन भने तपाई मरेको मान्छे हो Daniel a prié au temps de Babylone. दानिएलले बाबिलोनको समयमा Il a prié pour Nebuchadnezzar. उले नेबुकदनेस्जरको दानिएल a समयमा prié pour प्रार्थना Darius. गरे दारा भन्ने राजाको Il a prié समयमा pour प्रार्थना गरे Artaxerxès. जर्तेस्तेस भन्नेको समयमा प्रार्थना गरे Et il a prié pour tous les rois. सबै राजाको लागि प्रार्थना गरे Même le fils de Nebuchadnezzar. यो नबुकदनेस्जरको समयमा पनि Vous savez que Daniel, c'était un homme de prière. उनलाई थाहा थियो कि दानिएल Il प्रार्थना était l'homme de गर्ने toutes les situations. सबै समस्यामा Regardez ce qui s'est passé. हेर्नुहोस् के भयो Dès qu'on a jeté Daniel जब दानिएललाई हाल्यो dans la fosse au lion, सिंहको झ्यालमा le roi lui dit ceci. राजाले यसो भने Daniel, दानिएल le Dieu que tu sers tant, avec tant de fidélité, qu'il puisse te délivrer. के जुन परमेश्वरको तिमी सेवा गर्छौ त्यो परमेश्वरले तिमीलाई छुटाएको हुन् Le Dieu que tu sers avec tant de fidélité, जुन परमेश्वरको तिमी सेवा गर्छौ qu'il puisse te délivrer. उहाँले तिमीलाई छुटाएको हुन् C'était le roi qui a prié pour lui. राजाले प्रार्थना गरे तिमीको लागि Puisse ton Dieu que tu sers sans cesse te délivre lui-même. जुन परमेश्वरको तिमी सेवा गर्छौ नरोकिकिन त्यो परमेश्वरले तिमीलाई छुटाऊ Amen. आमेन Qui veut être comme Daniel? को दानिएल जस्तो हुन चाहनुहुन्छ Commence aujourd'hui. आज नै सुरु गर्नुहोस् 5 minutes de prière. 5 मिनेट प्रार्थना आज Alléluia. हालेलुया Jeûne fidèlement.
उपवास बस्नुहोस् राम्ररी Lis ta parole de Dieu avec fidélité. असलतामा Prie परमेश्वरको pour ta वचन ville. पढ्नुहोस् आफ्नो सबको लागि Intercède प्रार्थना pour ton गर्नु pays. आफ्नो देशको लागि प्रार्थना गर्नु Laisse-moi te dire, prie pour ton travail. आफ्नो कामको लागि प्रार्थना गर्नु Prie pour tes collègues de आफ्नो travail. साथीको लागि प्रार्थना गर्नु Parce que la parole de Dieu, vous allez vivre paisible. किनभने परमेश्वरको वचनमा हामी आनन्दसँगले बाँच्न सक्छौँ Amen. आमेन La fin des temps est en train de frapper. अन्तिम समय आइसकेको छ Et si tu as le caractère de Daniel, तर यदि तपाईँकोमा दानियलको व्यवहार un homme de छ prière, बानी छ प्रार्थना गर्ने un बानी homme constant dans la prière, निरन्तर un प्रार्थना homme qui craint जो l'éternel, परमेश्वरको भय un मान्छ homme rempli d'humilité, जो नम्रताले भरेको छ rempli de miséricorde, असलताले भरेको छ rempli de fidélité. असलताले भरिएको छ Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न दिनुहोस् le Seigneur परमेश्वर va vous faire grâce. ले तपाईमा अनुग्रह Et il a dit, गर्नुहुन्छ vous allez sauver votre âme भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफ्नो प्राण à cause बचाउँछौ de votre justice. तिमीहरूको धार्मिकताको कारण On pensait que c'était tout. हामीलाई लाग्छ यति नै हो Mais on savait que Daniel, ce n'était pas juste un homme de prière तर हामीलाई constant. थाहा भयो कि दानियल निरन्तर fidèle. प्रार्थना गर्ने मान्छे थिएन Mais il असल savait मान्छे थिएन comment तर prier. उनलाई थाहा थियो कसरी प्रार्थना गर्नु Il priait avec la parole de Dieu. ऊ परमेश्वरको वचन लिएर प्रार्थना गर्थे Notre ligne directrice de la prière, Daniel au chapitre 9. हामी Incontournable pour la prière. कुन प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ दानियल 9 मा On voit comment Daniel il prie. हामीले देख्छौँ दानियलले कसरी प्रार्थना गर्थे Il avait vu dans les livres उनले किताबमा देखेको थिए que ça faisait 70 ans 70 वर्ष पुगेको थियो que Jérusalem devait retourner. कि यरुशलेम फर्किनु पर्थ्यो Après 70 ans, 70 वर्ष पछाडि Daniel a commencé à chercher la face de Dieu. दानियलले परमेश्वरको उहाँलाई खोज्न थाले Et il est parti vers le Seigneur en disant, oh Dieu. अनि उले परमेश्वरलाई भन्दै गए हे प्रभु Il a commencé à l'élever, उले l'exalter, उचाले l'adorer. परमेश्वरलाई Et là, il rentre en prière. अनि ऊ प्रार्थना गर्दै Regardez la prière de Daniel, elle est puissante. शक्तिशाली Il va de manière stratégique. बुद्धिले Il commence par la repentance. पश्चातापबाट सुरु Il गरे dit, Seigneur, nous. उले भने हामी Il fait une prière d'inclusion. एउटा उलाई सम्मतमा लगे Il n'est pas comme cet homme-là qui disait, Seigneur, je jeûne, je donne ma dîme tous les 3 jours, je jeûne 3 fois le jour. म प्रार्थना गर्छु Daniel était dans la maison des rois, peuple de Dieu. दानियल राजाको घरमा थिए Daniel était un homme qui a été délivré de la fosse au lion, peuple de Dieu. एउटा सिंहको मुखबाट बाँचेका मान्छे S'il y avait quelqu'un qui aurait pu se taper la poitrine en disant, moi je prie et je jeûne. यदि एउटै मान्छे Moi, je suis droit. Dieu me délivre même des lions. प्रार्थना गर्छु सिंहबाट बचाउनु भयो C'est Daniel. त्यो त दानियलै Mais quand थियो il fait cette prière, तर जब उले प्रार्थना गर्थे il dit, nous avons péché. उनले भन्थे कि हामीले पाप गर्यौं Moi et mon père. म र मेरो जाति Mes pères, nous avons tous मेरो péché. म र मेरो पिताले Que tu es juste dans tes धर्मी sentences. हुनुहुन्छ आफ्नो दण्डमा Wow. वाव Nous devons lire Daniel 9. हामीले दानियल 9 दिन प्रतिदिन पढ्नुपर्छ Et laissez-moi vous dire, Dieu a fait trouver à Daniel grâce. मलाई भन्न दिनुहोस् दानियलले अनुग्रह पाए La prière de Daniel दानियलको प्रार्थना est équivalente à la prière d'Esdras. यो चाहिँ अर्को राजाको प्रार्थना जस्तो छ Ce sont des personnes qui étaient à Babylone. यी मान्छेहरू बाबिलोनमा Mais थिए quand tu vois leur attitude, तर leur जब façon de तपाईले prier, उनीहरूको व्यवहार बानी हेर्नुहुन्छ ils ont trouvé grâce et faveur auprès de tous les hommes. उनीहरूले सबै मान्छेमा अनुग्रह पाए Juste à cause de leur humilité. De leur जस कारण किनभने उनीहरू परमेश्वरको Et भयमा parce que Daniel अनि दानियल était tellement proche de यति Dieu, साह्रो परमेश्वरको नजिक थिए il était appelé bien-aimé de l'Éternel. उसलाई परमेश्वरको प्रिय भनेर बोलाइन्छ Dieu lui a montré les choses que nous allons vivre dans la fin des temps. परमेश्वरले अन्तिम समयमा जिउने कुराहरू Nous utilisons Daniel हामी दानियललाई प्रयोग pour गर्छौँ expliquer la fin des temps. अन्तिम समयको बारेमा बुझाउनलाई Alléluia. हालेलुया Laissez-moi vous dire, मलाई भन्न il y दिनुहोस्, avait un autre bien-aimé de अर्को l'Éternel. परमेश्वरको प्रिय Il थिए s'appelait Jean. उसको नाम Lui थियो qui यहोवा dormait sur la poitrine de जो चाहिँ l'Éternel. परमेश्वरको छातीमा सुत्थे Celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. जसले प्रकाशको पुस्तक लेखे Quand tu es proche de Dieu, जब तपाईँ परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ dans l'humilité, dans la न- fidélité, नम्रतामा dans la constance, अनि निरन्तर avec beaucoup de miséricorde, र धेरै अनुग्रहले भरिएर Dieu t'ouvre les églises परमेश्वरले स्वर्गीय राज्य खोल्नुहुन्छ et il te fait grâce. र अनुग्रह Tu देखाउनुहुन्छ peux, avec le caractère de Daniel, tu peux franchir tous les siècles. दानियलको बानीले स्वर्ग नै काट्न सक्नुहुन्छ Tu vas faire le royaume de Babylone, तपाईँ बाबिलोनको राज्य tranquille. बिस्तारै Tu vas faire le royaume de Perse, पेर्सको check. राज्य Alléluia. सजिलो
Parce que c'est une attitude qui est incontournable aux yeux de Dieu. L'attitude de Daniel. Alléluia. Amen. Moi, j'aime beaucoup Daniel. Je suis épris par son caractère. Je veux être comme Daniel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être comme Daniel? Amen. Si tu veux être comme Daniel, prends le temps de lire le livre de Daniel. Parce qu'il y a des caractères clés que Dieu attend de nous. La prière, l'intercession, dans la fidélité et dans la constance. Pas une prière personnelle, mais une prière pour les autres. Pas une prière hypocrite, mais une prière d'humilité. Pas une prière sans savoir où tu vas, mais une prière dirigée en fonction de la parole de Dieu. Tu prends Matthieu 24, tu sais que l'Éternel dit il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura ceci. Mais tu sais aussi que l'Éternel a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Et ensuite viendra la fin. Et là tu dois être un intercesseur pour dire Seigneur, ouvre la porte. Ouvre la porte. Envoie le salut, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur. Cette bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. Si elle va être prêchée, Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu ouvres les oreilles, que tu ouvres les yeux des aveugles et qu'ils voient, Seigneur. Alléluia. C'était ce genre de prière que Daniel faisait. Laissez-moi vous dire, il n'a pas manqué de toucher le trône de l'Éternel parce qu'il était constant. Il était fidèle et il était dévoué. Alléluia. Quel caractère Daniel. C'est pour cela qu'il est le premier. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je ne savais même pas pourquoi je l'ai mis en premier. Seigneur est bon. Oh, gloire au nom de Jésus. Nous allons prier. Alléluia. Que le Seigneur nous donne le caractère de Daniel. Qu'il bâtisse ce caractère en nous. Caractère de prière. Le caractère d'intercession. Il a dit, si j'envoyais tous mes fléaux, Daniel est au top de ma liste. Je vais être parmi de ceux-là que l'Éternel regarde comme une priorité. Alléluia. Éternel des armées, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, ta miséricorde, ta parole, Dieu. Éternel, qui sommes-nous, Papa? Nous sommes des hommes faits de chair, Seigneur. Sans ton aide, sans ta force, nous ne pourrons pas y arriver, Papa. Éternel, tu regardes Daniel, Papa, et tu dis que c'est un homme qui va survivre à la fin des temps, Seigneur. Éternel, qui sommes-nous, oh Dieu? Aide-nous à y arriver, Papa. Aide-nous à être les intercesseurs, Seigneur. Mets ton fardeau sur nous, oh Dieu. Aide-nous à prier avec constance. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi, Éternel, chaque jour dans la prière, Seigneur. La fidélité, nous te demandions, Père. Tu es le Dieu de fidélité, de persévérance. Tu es le Dieu de miséricorde, oh Père. Tu désires que nous puissions, Père, prier pour le monde entier, Seigneur. Avant toute chose, tu veux que nous puissions élever nos mains pures vers toi pour prier pour ceux-là qui sont affligés dans la vie, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, Papa, de nous donner cet esprit extraordinaire, oh Dieu. Baptise-nous de l'esprit extraordinaire, oh Dieu. Baptise-nous de cet esprit de Daniel, oh Père, afin que nous soyons tels qu'il était, Père, alléluia, dans notre temps, Seigneur, et que nous puissions traverser tous ces royaumes, éternels, Père.
que nous puissions traverser Babylone, que nous puissions traverser le royaume de Perse. Aide-nous à être des intercesseurs éternels, Père. Mets en nous le fardeau du monde, oh Dieu. Mets en nous le fardeau de l'éternité, oh Dieu. Mets en nous l'amour du monde, l'amour de tes enfants qui sont éparpillés. Dans ce temps de coronavirus, oh Père, nous venons prier, Seigneur. Que tu envoies la repentance, Seigneur. Que tu donnes l'intelligence aux médecins, Seigneur. Qu'ils puissent, oh Dieu, trouver le remède pour la guérison, Papa. Mais ne donne pas seulement une guérison dans la chair, oh Père, mais donne une guérison dans l'esprit. Que tous ceux qui ont le cœur brisé et affligé puissent trouver, Père éternel, des eaux vives et boire au torrent, Papa, de tes délices, éternel des armées. Nous te supplions, Seigneur Jésus, d'envoyer un vent, Papa, de miséricorde, un vent qui enlève la crainte et la peur, un vent qui pousse ton peuple vers toi, Seigneur, qu'il puisse trouver, Seigneur Jésus, un refuge, une forteresse sur le tout fort, oh Père, que tu es, Seigneur, afin que la peste et ses ravages, Père éternel, ne les atteignent point. Envoie la pluie au Québec, envoie la pluie sur le peuple népalais, Seigneur. Envoie la miséricorde, envoie la repentance, Seigneur. Oh Dieu de grâce et de miséricorde, fais grâce à ton peuple, Seigneur. Fais grâce, oh Dieu, fais grâce. Éradique la peste, Papa, mais gagne les cœurs à toi. Emmène des peuples à toi, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Rappelle-toi de ton désir du haut des cieux, Seigneur. Rappelle-toi de ton désir qui veut que tous parviennent à la repentance, Seigneur. Car nous avons péché. Nous avons tous péché contre toi. Que tu seras juste. Tu es juste dans tes sentences, oh Dieu. Mais s'il te plaît, Papa, ne nous juge pas selon nos iniquités, Seigneur. Mais regarde-nous avec un œil de miséricorde, Seigneur. Car qu'est-ce que l'homme, Papa, pour que tu te souviennes de lui? Que sommes-nous, éternel Père? Tu sais qu'il n'y a rien de bon en nous. Tu sais que nous sommes faits de poussière et de chair. Il n'y a rien de bon en l'homme, éternel Père. À quoi te servira-t-il de détruire la poussière, mon Père? Rachète nos âmes, oh Dieu. 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 Sois miséricordieux, éternel des armées. Toi qui es assis sur le trône, toi qui sondes les hommes, toi qui formes le cœur de tous les hommes, crée en nous des cœurs purs, renouvelle en nous des esprits bien disposés, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu as promis dans ta parole, oh Père, que tu enlèveras le cœur de pierre et que tu nous donneras un cœur de chair. Tu nous laveras de pur et nous serons purifiés. Tu mettras tes lois sur les tables de nos cœurs. Rappelle-toi de tes promesses, oh Dieu. C'est ta parole, Seigneur. Elle ne retourne point à toi vide sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Envoie ta parole, éternelle, briser le cœur du peuple québécois. Envoie ta parole, briser le cœur du peuple népalais. Viens détruire cet esprit de religion qui